मसीह यीशु के जलाली, कुद्दूस और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम पादरी जदान असलम है और मैं शुक्रगुजार हूँ शेलोक टेलीविज़न के चेयरमैन पास्टर सुलेमान अमानत साहब का और सीनियर पास्टर अमानत मसीह साहब का, जिनकी वसातत से बादशाही के पैगाम प्रोग्राम में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। आइए अजीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का मेरा मजमून है, जिस पर मैं बात करने को हूँ, वो है फजीलत मसीह, यानी मसीह की फजीलत। लफ्ज़ फजीलत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी, फ़ौक़ियत, कमाल वगैरह वगैरह। और जब ये मसीह के साथ लग गए तो इसका ये मतलब हुआ कि मसीह की बरतरी, मसीह की फ़ौक़ियत, मसीह का कमाल, मसीह की फजीलत। जब हम मसीह की फजीलत की बात करते हैं तो इंसान होते हुए हमारी अक्ल नाकिस है। एक तरफ हम मसीह को अपना खुदा कहते हैं, तो हम इंसान होते हुए अपने खुदा की, अपने आका की, अपने मुनज्जी की फ़ौक़ियत को, फजीलत को किस तरह से बयान कर सकते हैं? ये इंसान होते हुए हम नाकिस अक्ल से नहीं कर सकते जब तक उसका रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में ना हो, जब तक उसके रूहुल कुद्स की अनाउंटिंग, उसकी हुजूरी हमारी ज़िंदगी में ना हो। हम अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपनी नाकिस अक्ल से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी नाकिस अक्ल से उसकी फजीलत को, उसकी फ़ौक़ियत को, उसकी बरतरी को बयान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वो खुदा है। इसीलिए एक शायर ने लिखा कि अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। खुदा जब हमारी समझ में आ जाता है तो फिर वो खुदा नहीं रहता। हमें खुदा को समझने के लिए पौलुस बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान करता है कि अभी तो आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम उसे रूबरू देखेंगे। अजीजों, आइए हम फजीलत मसीह को आज एक ऐसी नज़र से देखेंगे, यानी इलाहियाती निगाह से हम मसीह की फजीलत को देखेंगे कि थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मसीह की फजीलत दर हकीकत कैसे और क्या कलाम मुक़द्दस हमारे तक पहुंचाता है। निकालिए मेरे साथ मुक़द्दस यूहन्ना की लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। रसूल लिखता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। लफ्ज़ इब्तिदा, इसका कोई आगाज़ नहीं, ना ही इसके बारे में हम जानते हैं कि इब्तिदा में कलाम था तो वो इब्तिदा कब हुई। हमारी इंसानी अक्ल जहाँ तक भी हम लेकर जाएं, ये वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कि इससे आगे जो है वो खुदा है। हम अपनी नाकिस अक्ल से खुदा को नहीं जान सकते। हम खुदा को नहीं जान सकते क्योंकि हमारी अक्ल दर हकीकत नाकिस है। इब्तिदा में कलाम था। जब इब्तिदा थी, जब आगाज़ था, तो वहाँ पर कलाम कहता है खुदा था। जब पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। इब्तिदा इब्तिदा इब्तिदा, इसका आगाज़ हम नहीं जानते कि इब्तिदा से पहले क्या था। दर हकीकत कलाम फरमाता है, आगाज़ में खुदा था। उसकी बरतरी, उसका कमाल, जब कुछ भी नहीं था तो खुदा था। जब इस कायनात पर कुछ नहीं था तो वो मौजूद था। ये उसकी फजीलत है, ये उसकी फ़ौक़ियत है, ये उसका कमाल है कि वो इस कायनात का बनाने वाला खालिक है। वो मखलूक नहीं है बल्कि खालिक है। हम उसकी बनाई हुई मखलूक हैं। ये उसका कमाल है कि वो हमारा मालिक है और वो खालिक है और वो हमारा खुदा है। अजीज़ों, मसीह की शख्सियत जब दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वो कहता है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जब हम दोनों आयत को एक साथ पढ़ते हैं तो ये हमें एक साथ मिलती जुलती नजर आती हैं, लेकिन दर हकीकत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल बड़ी ही
خوبصورتی کے ساتھ دوسری آیت میں بیان کرتے ہیں کہ مسیح کی شخصیت اور الوہیت دونوں ازل سے ہیں، دونوں ابتدا سے ہیں، دونوں جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے ہیں۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں کہ اگلے زمانے میں تو خدا نے نبیوں کی معرفت حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح کلام کیا، لیکن ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے، اور وہ اپنی قدرت اور اپنے کلام کے ساتھ ساری چیزوں کو جو اس کائنات میں موجود ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ یعنی خدا کے جلال کا عکس مسیح ناصری اس دنیا میں تھا، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے اور خدا کی ذات کا وہ نقش ہے، یعنی جو خدا کرتا ہے وہ مسیح کرتا ہے، جیسا خدا ہے ویسا مسیح ہے، اس میں خدا کی خوبیاں ہیں۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا کمال ہے جو اس نے بنی آدم پر عیاں کیا، اس نے ریویل کیا۔ ہم اپنی ناقص عقل سے نہیں جان سکتے تھے، لیکن اس نے اپنی فوقیت کے وسیلے سے، اپنے فضل کے وسیلے سے ہم پر یہ عیاں کیا کہ ہم اس کی برتری کو، اس کی فوقیت کو اس کے کلام کے وسیلے سے جان سکیں۔ مسیح کی فوقیت، اس کا فضل اور اس کا جلال ہماری ناقص عقل سے باہر ہے، لیکن روح القدس کی قدرت سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی برتری ہے، یہ اس کی فوقیت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس کے 3 باب کی اور 14ویں آیت میں لکھا ہے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ لفظ خلقت اس کا مطلب ہے پیدائش، اس کا مطلب ہے فطرت، اور مبدا اس کو کہتے ہیں جس میں سے نکلتا ہے، جو منبع ہے، جو چشمہ ہے، ظاہر ہونے کی جگہ، شروع ہونے کی جگہ، جس میں سے آغاز ہوتا ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا مسیح جو سچا ہے، جو برحق ہے، جو آمین ہے، جو ہمارے لیے فتح کا نشان ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ آغاز سے موجود ہے، وہ ابتدا سے ہے، اور وہ اس ساری خلقت کو اپنے قدرت کے کلام کے وسیلے سے سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ اس کی برتری ہے، یہ اس کی فوقیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ وہ اپنی قدرت کے کلام کے وسیلے سے اس ساری کائنات کو، اس ساری یونیورس کو، آسمان کو، زمین کو، آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کے علم میں ہے۔ یہ اس کی فوقیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی برتری ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ اس کا آغاز کب سے ہے؟ جب ہم میکا نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ لکھتا ہے 5 باب کی 2 آیت میں، اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے حاکموں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو حاکم ہوگا۔ اور اس کا جو مصدر ہے، کلام فرماتا ہے، وہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ اب قدیم الایام سے ہے، اس سے ہماری عقل ناواقف ہے۔ کیا ہے قدیم الایام؟ کیا ہے وہ ابتدا؟ کب کا ہے وہ آغاز؟ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا۔ اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خدا تھا، اس نے اس کے بعد مسیح کو بنایا، یعنی مسیح خالق نہیں، وہ مخلوق ہے۔ تو مسیح کے وسیلے سے پھر یونیورس بنی، کائنات تخلیق میں آئی، لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے۔ کلام فرماتا ہے ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور پھر آگے لکھتا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی فوقیت ہے، یہ اس کا جلال ہے جو اس نے ہم پر عیاں کیا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس مسیح کے وسیلے سے جو جسم کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے درمیان آ گیا، تاکہ ہم اسے جان سکیں، ہم اسے پہچان سکیں، ہم اسے واقف ہو سکیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی فوقیت ہے۔ یاد رکھیں ہم بات کر رہے ہیں فضیلت مسیح پر، یعنی مسیح کی فضیلت پر، اور یہ اس کی فضیلت ہے جو اس نے ہم پر عیاں کی۔ کلوسیوں کے خط اس کے 2 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں کمال خوبصورتی کے ساتھ پولس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری
उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारे इख्तियार का सर है, यानी मसीह यीशु। लफ्ज उलूहियत, इसका मतलब है खुदाई यानी खुदाबंदी, और इसका मतलब है शान खुदाबंदी। और रब्बानियत, जिससे लफ्ज रब्बी निकला, उस्ताद, यानी खुदाबंदी, शान खुदाबंदी, खुदा उसकी सारी मामूरी जो है, मामूर होना होता है लबरेज होना, भर जाना, सब कुछ वो मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। खुदा की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मुजस्सम हो गए हो जो सारे इख्तियार का सर है, यानी मसीह यीशु। ये उसकी फजीलत है, ये उसकी फौकियत है, ये उसकी बर्तरी है। फिर लिखता है पौलुस कुलुसियों ही के खत में, उसके पहले बाब की 15वीं और 17वीं आयत में, क्योंकि वो कहता है उसी में सब चीजें पैदा की गई। उसी में, गौर कीजिए, वो कहता है उसी में सब चीजें पैदा की गई, यानी मसीह में कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो मसीह में पैदा किया गया, मसीह के वसीले से पैदा किया गया। वो खिलकत का मबदा, मंबा, चश्मा, जाहिर होने की, शुरू होने की, आगाज की, इब्तिदा की जगह मेरा और आपका मसीह यीशु है। वो है खिलकत का मबदा, जो सच्चा है, जो बरहक है, जो आमीन है, वो है खिलकत का मबदा। ये उसकी फौकियत है, ये उसकी फजीलत है। और फिर कहता है सब चीजें उसी में पैदा की, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, जो कुछ भी है वो मसीह में है और मसीह उसको संभाले हुए है। ये है उसकी फौकियत, ये है उसकी बर्तरी, ये है उसका जलाल, ये है उसकी फजीलत। दर हकीकत मसीह की फजीलत उसके कलाम के वसीले से हम तक पहुंची, जिसको हम जानते हैं। और फिर पौलुस लिखता है फिलिपियों के खत के दूसरे बाब की 6 से 11वीं आयत में, वो उसकी फजीलत को कमाल खूबसूरती से बयान करता है। वो उसे किसी और ही सांचे में ढाल देता है। वो कहता है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने उसे कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, बल्कि वो आदमियों के, इंसानों के मुशाबे हो गया और उसने हमारी सूरत इख्तियार कर ली। ये उसकी फजीलत है। और फिर कहता है यहां तक वो ताबे फरमान रहा है कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की है। और फिर खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। ये फजीलत है, ये खुदा की तरफ से उसे रिवार्ड मिला, ये खुदा की तरफ से अजर मिला। ये दर हकीकत मोहब्बत है। मोहब्बत में मसीह ने अपनी जान दी और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और फिर यह भी कहा कि हर एक घुटना उसी के आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये उसकी फजीलत है, ये उसकी फौकियत है, ये उसकी बर्तरी है, ये उसका कमाल है, ये उसकी उम्दगी है जो उसने हम पर अयां की। ये मसीह की फजीलत है। उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और फिर यह कहा कि हर एक घुटना इसी के आगे झुकेगा और हर एक जुबान जो इस दुनिया में मौजूद है। याद रखिए, दुनिया में हजारों लाखों मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ अदियान हैं, उनके मुख्तलिफ अकायद हैं, लेकिन एक ही दीन है, एक ही अकीदा है, एक ही मसीह नासरी है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान, चाहे अदियान, अकायद, मज़ाहिब हजारों हैं, लेकिन उसी के आगे झुकेंगे और हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। यह उसकी फजीलत है, यह उसकी फौकियत है, यह उसका कमाल है। जिसका मैं मानने वाला हूं, जिसके हम मानने वाले हैं, वो मेरा और आपका मसीह यीशु है। यह उसकी फजीलत है, यह उसका कमाल, यह उसकी उम्दगी है। उसने कैसी ही कमाल खूबसूरती के साथ अपनी फजीलत को हम पर अयां किया। और फिर मुकाशफा ही की किताब में मुकद्दस यूहन्ना आरिफ बयान करता है पहले बाब की 17वीं और 18वीं आयत में, और वो कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके कदमों में मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा मैं मर गया था, याद रखिए मर गया था, अब जिंदा हूं,
اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا, اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ اس کی فضیلت ہے, یہ اس کی فوقیت ہے, یہ اس کا کمال ہے. فضیلت مسیح جس کے ہم ماننے والے پیروکار ہیں, حواری ہیں, یہ اس کی فضیلت ہے, یہ اس کا کمال ہے. اور پھر لکھتا ہے 19ویں باب کی 13ویں آیت مکاشفہ کی کتاب میں, وہ کہتا ہے وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے, یہ اس کا آنر ہے, یہ اس کے لیے جلال, خوشی اور خوشخبری کی بات ہے کہ وہ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے. پھر کہتا ہے 19ویں باب کی 16ویں آیت میں, اور اس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہوا ہے کیا؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. یہ اس کی فضیلت ہے, یہ اس کا جلال ہے, یہ اس کا کمال ہے, یہ اس کی بزرگی ہے, یہ اس کی فوقیت ہے, یہ اس کی برتری ہے, یہ اس کی بڑائی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. عزیزو یاد رکھیے, کبھی بھی احساس کمتری کا شکار مت ہوں. لوگ اس وطن میں, اس دنیا میں, اس شہر میں, اس قصبے میں, اس گاؤں میں, اس گلی میں, محلے میں رہتے ہوئے ہمیں مختلف طرح سے اذیت کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, ایک ہی نام ہے جس کے آگے ہر ایک اٹھنا جھکے گا. یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے, یہ آپ کے لیے کمال کی بات ہے, یہ آپ کے لیے فوقیت کی بات ہے کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں. اس لیے کبھی پریشان مت ہوں, کبھی ایسی باتوں سے نڈھال مت ہوں. اپنی نگاہیں مسیح پر رکھیے, کیونکہ وہ کمال کا بادشاہ ہے, وہ جلال کا بادشاہ ہے, اس کی فضیلت کمال ہے, اس کا نام کلام خدا ہے. وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے. اپنا حوصلہ, اپنا ایمان, اپنا تکیہ مسیح پر رکھیے, کیونکہ وہ جلال کا, کمال کا بادشاہ ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.